Nice. Sige lang, tingnan ko. Is pa lang. Ay, naman ah. Very last 3 minutes. Bakit wala sa akin kanina? May kinikilingan to. Gcash, no? Gcash. Take up. Good job. Lapa. Clear yan, clear. Yeah. Nice one, Uno. Fun. Balik lang ako. Balik lang. Hoy, dito ka sa likod. Mausot. Maingay yung tatay. Doon ka. Uli hawak ko. Sana. Putang, parang flip top ah. Ay, friend bata ah. Reverse. Jason, doon muna kayo sa labas. Sige na. Ay, yung gwardiya pre. Sige na, Jason, doon muna sa labas. Very last 2 minutes. 3 minutes. Gate 3 pa lang tayo kuya. Nice. Clear. Pakyat siya. Oy, okay. Next. Taas, Uno. Makyat ka. Two minutes, 5 seconds. Gate 5 pa lang tayo kuya. Gate. Good. Sakto ah. Ganda. Nilagay, no? Umababa. Gate. Ito na. Ito. Gate 7. 1 minute, 26 seconds. Yung mountain. Clear. Pakyat. Basic na lang yan, Uno. Dandan lang. Uno. Basic lang yan. Pababayan na, pababayan. Clear. Nice. Nice one. Good. Last one. Lock dito. Sorry. 40 seconds. Aga pa, huwag mo padali. Maaga pa. Haba yung oras ha? Kaya lahat ng gate ng class 1. Kaya lang mo 10. Paglabas, out. Para sa slide. Wag! Nice one. Uno. Oo. Yes, sir. Ang pili, go.